Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kesian di Gascom Channel. Kali ini saya akan membagikan tips rakitan paling ciamik soro di bulan ini, di tahun ini bro. Bener-bener ciamik soro bro. Kalau kamu ngerakit PC seperti ini di tahun 2021 itu bisa menghabiskan 20 jutaan loh ya. Sekarang cuma 9 juta, di bawah 10 juta. Bahkan ini bisa kamu tekan lagi kalau kamu pakai part yang abal-abal ini bro. Jadi benar-benar bisa di 8 juta bro. Ciamik soro ya. Sudah memakai Intel Gen 12 dan RTX 3060. Benar-benar ciamik soro. Dari desainnya sudah lihat keren banget. Kerennya itu dari casing. Jadi intinya PC itu keren enggaknya itu dari casing dan dari penuhnya dalamnya ini bro. Tapi kalau kamu punya dana lebih, kamu bisa mengupgrade dalamnya, misalkan memorinya RGB, kasih water cooler, pakai air cooler atau casingnya yang gimana, itu bebas. Yang penting dalam dulu baru luar. Jangan luarnya dulu keren tapi dalamnya Intel Core i7 Gen 1, percuma bro. Nah seperti itu bro. Ini adalah PC apa ya sebutannya? Coba kamu komen di bawah, pantasnya disebut PC apa ini bro? Kalau untuk prosesornya kamu bisa pakai dua macam ya, mau AMD bisa, mau Intel bisa. Kalau AMD kamu bisa pakai Ryzen 5000, Ryzen 7000. Kalau Intel kamu bisa pakai Gen 12 atau Gen 13. Jangan pakai yang lama-lama lah. Kalau kamu ngerakit minimal Intel Gen 10 lah. Ini saya memakai Intel generasi ke-12, bisa dibolak-balik dengan Intel generasi ke-13, Core i3 12100F, 4 core 8 thread. Jadi tidak ada efisiensi core-nya. Semua performance core, 1 core 2 thread. Bus clock-nya di 4,3 GHz LGA 1700. Nah, kalau untuk motherboard-nya saya memakai medium ATX. Jadi ada mini ATX, medium ATX dan full ATX. Mini ATX sama full ATX ini selalu mahal. Kalau medium ini ada macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal. Ini saya pakai yang murah MSI H610 Bomber LGA 1700 seperti ini bentuknya. Kalau untuk port di bagian belakang ada HDMI out, ada VGA out ya, masih ada VGA-nya loh ini. Terus ada PS2 bro. Jadi masih ada zaman PS2 yang bulat itu loh buat keyboard mouse. Terus ada 1 2 3 4 5 6 USB, LAN gigabit dan audio. Seperti ini kalau untuk motherboardnya bro. Kalau untuk memorinya saya memakai 16 GB DDR4 3200 MHz. Saya pakai memori Phenom RX yang non heatsink untuk menekan budget biar tidak melebihi 10 juta. Tapi kalau kamu punya dana lebih, kamu bisa pakai yang ada heatsinknya RGB. Jadi biar kelihatan estetik. Nah seperti gitu. Kalau untuk storage-nya memakai NVMe Ventus Force 256 GB Gen 3 PCIe 3. Terus habis itu saya tidak menambah storage, harddisk mechanical maupun SSD, hanya ada satu storage NVMe aja. Terus kalau untuk VGA-nya saya memakai PNY RTX 3060 8 GB Verto Dual. Jadi ada dua macam, 8 GB dan 12 GB. Dua-duanya sama RTX 3060. Speknya hampir sama semua, hanya berbeda di 8 GB dan 12 GB bro. Performanya ya jelas di atas 3050. Biarpun dia cuma 8 GB bro, tetap di atas 3050. Sudah murah bro. Ini tuh harganya dulu di 15 juta di tahun 2021, sekarang jadi 4 juta. Kalau yang 12 jutanya di 5 jutaan. Selisih 1 juta antara 8 sama 12 GB bro. Kalau untuk power supply saya memakai power supply Sagatek Hydra 550 watt 80 plus bronze. Nah, sudah bersertifikasi bronze, jadi otomatis hemat daya. Pada waktu kamu menyalakan komputer kondisi idle, listrik itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan PC. Pada waktu kamu ngegame dia akan naik, selesai ngegame dia akan turun. Nah seperti gitu. Sagatek itu brandnya dari Sigmatech, jadi satu perusahaan bro, cuma namanya Sagatek. Nah seperti itu. Kalau untuk casing saya memakai Phenom RX Genjiro RGB 3 fan free, 1 2 3 fan RGB statik, tidak bisa kamu setting. Keren ya Genjiro ini ya. Sudah PSU cover, harganya murah 400.000, depannya sudah free fan warna putih, ganteng ya ini ya. Kamu tinggal pasang fan lagi 1 2 3 4 di sini. Ini sengaja saya kosongin biar menekan budget ya. Tapi kalau kamu ngerakit ya tambahin fan lah, nambahin 4 fan, atau kamu pasang air cooler bisa ganteng, atau water cooler juga ganteng. Atau kamu upgrade juga memorinya menjadi RGB. Nah seperti gitu bro. Sekarang waktunya saya tes di beberapa game dan software benchmark agar kalian tahu performanya dari PC ini seperti apa. Cekidot.
a scale 1 to 10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage, and shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Explosive temper, I hear smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every apology's a token gesture. I'm sorry, baby, I don't know no better. You get mad when I show no effort and turn the summer into a cold December. Cruise on the high road, dodging the potholes, tied up and I'm blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope, my feet getting ice cold, my head spinning like a cyclone. She got me going psycho. Damn, girl, you got me going. Damn, girl, you got me going. Hold up, baby, I got CBD. Now we should kick back, pop in a DVD, yeah. Hold up, baby, we should keep the peace before one of us blows up like TNT. Let's go. I guess I'm crazy too. Not right in my mind, but I play it cool. A lot of emotions I convey are cruel, and my toxic traits are like deja vu. Ooh, that's the way I do. I'm a hot mess. Face the truth. I don't mean everything I say to you, but I know that I got you going crazy too. Damn. Cruise on the high road, dodging the potholes, tied up and I'm blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope, my feet getting ice cold, my head spinning like a cyclone. She got me going psycho. Damn, girl, you got me going. Damn, girl, you got me going. Let's go. Got me going psycho. Just feeling alive. Every now and again, I trace my steps back to then. Oh, I want that feeling. It's all that I needed to move on, to feel it. It's all that I needed. Searching for the moments I'm a little less empty inside. Fewer late nights 'cause nobody seems to make the time. And I don't know how to do this right. No, I don't know how the years gone by. Searching for the moments I'm a little less 25. Every now and again, I trace my steps back to then. Oh, I want that feeling. It's all that I needed to move on, to feel it. It's all that I needed. It's all that I needed. I want that feeling. It's all that I needed to move on, to feel it. It's all that I needed. To move on, to feel it. It's all that I needed. How the years go by, searching for the moments I'm a little less 25, a little less 25, a little less,
Searching for the moments I'm a little less 20, a little less 25. So heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. I know it's reckless, but I don't care. You're dangerously close and I keep going on. You keep me fading, and I don't care. 'Cause I want everything that I've been running from. Every time I fall in it deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, la 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 la, no, don't leave me alone. La 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 la, la 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, la 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 la, don't leave me alone. I got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all 'cause now we know that we can take it. We face it all 'cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Nah, seperti gitu bro, gimana? Ciami Soro lah, dengan harga 9 jutaan kamu bisa mendapatkan performa seperti tadi nih bro. Dibuat nge-game juga lumayan, dibuat editing 3D oke, buat render video oke, jangan 4K ya. Terus habis gitu dibuat coding ya juga lebih oke bro, seperti ini bro. Kalau kamu cocok kamu bisa cek di deskripsi, linknya sudah saya sediakan. Cari yang termurah. Saya dari Christian di Gascom Channel, salam teknologi. I will guide you.